Sorotan selanjutnya, saudara, militer Israel berhasil merebut situs strategis Kastil Bevrot di Lebanon Selatan. Pendudukan benteng bersejarah berusia 900 tahun ini menandai pergerakan pasukan darat Israel yang semakin jauh menembus wilayah Lebanon melampaui garis batas wilayah di Sungai Litani. Bersamaan dengan itu, saudara, militer Israel juga memperluas zona evakuasi paksa bagi warga sipil di Lebanon Selatan hingga ke bawah Sungai Zahrani. Bendera Israel pun terlihat berkibar di atas benteng peninggalan abad pertengahan yang berada di dekat kota Nabatiyeh, Lebanon Selatan ini, saudara. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyebut pencapaian ini sebagai perubahan haluan yang menentukan dalam ofensif militer mereka terhadap Hizbullah. Kastil ini memiliki nilai simbolis yang kuat, di mana Israel pernah mendudukinya pada Perang Lebanon pertama pada tahun 1982 sebelum akhirnya mundur pada tahun 2000. לילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. אני מזכיר לכם שלפני 44 שנים המקום הזה היה סמל לקרב גבורה הירואי של לוחמינו, אבל גם היה סמל למחלוקת עמוקה בתוכנו. היום חזרנו לבופור אחרת. חזרנו מאוחדים, נחושים, חזקים מאי פעם. Israel, di mana pesawat tempurnya juga menyerang berbagai desa di Lebanon Selatan pada hari Minggu waktu setempat. Satu serangan menghantam lingkungan Al-Bayat di kota Nabatiyeh Selatan, menargetkan gedung apartemen Harp berlantai 12 dan menghancurkannya. Kepulan asap terlihat di beberapa lokasi, sementara itu para medis pun bergegas ke area tersebut dan mencari di antara reruntuhan. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan jumlah korban kumulatif dari serangan Israel pada 2 Maret hingga 31 Mei telah mencapai lebih dari 3.400 orang. Israel juga membombardir wilayah Tyre di Lebanon Selatan, saudara. Serangan tersebut menghantam bangunan di dekat rumah sakit Hiram dan melukai 13 staf rumah sakit. Militer Israel mengatakan pasukannya melancarkan serangan di Tyre terhadap lokasi-lokasi yang diklaim sebagai pusat komando Hizbullah. Israel telah menetapkan garis kuning di Lebanon Selatan untuk mencegah penduduk kembali ke Israel telah menetapkan garis kuning di Lebanon Selatan untuk mencegah penduduk kembali ke daerah-daerah yang berada di bawah kendali Israel. Taktik yang sama juga digunakan di jalur Gaza, di mana warga sipil dilarang memasuki zona-zona tertentu berdasarkan perjanjian gencatan senjata. Kelompok Hizbullah merilis rekaman video yang menunjukkan serangan pesawat tanpa awak jenis kamikaze terhadap platform sistem pertahanan udara Iron Dome milik militer Israel. Serangan tersebut dilaporkan menyasar kompleks militer Barak Branit yang terletak di wilayah perbatasan Lebanon Selatan. Waktu dan lokasi serangan tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara itu, saudara, 4 warga Israel terluka dalam serangan pesawat tidak berawak di Israel Utara Minggu waktu setempat. Drone Hizbullah yang bermuatan bahan peledak menghantam lokasi tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan perebutan kastil strategis oleh pasukan Israel dalam invasi ke Lebanon.